बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, assalamu alaikum. Nan zamanga new topic de crystal lattice, unit cell dimension and crystallography. Salor basic concepts पर clear को. First one is crystal lattice. What is crystal lattice? It is also called simply a lattice. It is also called space lattice. Three numuna dete wele kigi: crystal lattice, simple lattice, or space lattice. The overall arrangement of particles in 3 dimensions. Definition: the overall arrangement of particles in 3 dimensions is called crystal lattice or crystal space or space lattice. The overall arrangement of particle in space, humli kale shita so space means 3 dimensions. Kale chimunga 3 dimensionally particles arrange ku aw daghe na kam shape rashi, kam shakal ti rashi, daghe da overall arrangement na. Now, this overall arrangement of particle in 3 dimension is known as crystal lattice or space lattice. In crystal lattice, positions of particles. Particle means atoms. Kada solid atoms ne judi, ions ne judi, or molecules ne judi. Particle means atoms, ions or molecules are represented by bold dots or circles, by bold dots. Bold dots means that these are bold dots or circles. Kale che mang particles arrange ko. No daga particles ba manga represent ko chunki arrangement pa paper bani ko, pa board bani ko, no ya pa circle bani aw ya pa bold dots bani. Irrespective of the size and nature of the particles. Irrespective of the size and nature of particles. The deep bold dots or the deep circles ba the nature of particles sar se ताल्लुक नहीं, the दगे particle the size sar be se ताल्लुक नहीं. लेकिन मतलब जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अरेंज को in 3 dimensions की no Zada sivema che let's suppose sodium ion is represented by this bold dot and chloride ion is represented by circle. उस the chloride ion ची कम size दे और दामा ची कुसुमरा size जोड़ को नदी रस्म के रस्मान फरक नहीं. लेकिन 10 सिर्फ ज़ख्माता chloride ion represent की दाला का size ना represent कई, दाला का nature ना represent कई, ची nature ऐसे ले. The bold dot माता रे sodium सिर्फ representation of sodium ion कई, ची 10 sodium ion दे, पदी position बानी, या पा corner दे, या पा face दे, या पा edge बानी दे, और या मंस की दे, center की दे. दबा माता सिर्फ सोडियम आयन रिप्रेजेंट कई, दागे नेचर या द सोडियम आयन ची कम साइज दे नो अगर दे बराबर न दे. नो मतलब दा शो ची पदे क्रिस्टल की कम स्पेसिस दी, कम क्रिस्टल की कंपोजिशंस दी, नो द पार्टिकल बजे बानी मा मंगा डॉट्स अरेंज को, बोल्ड डॉट्स, अब या बा सर्कल्स अरेंज को.
Particles have regular pattern particles in crystal lattice but the crystal lattice के कम particles दी कम atoms दी ions दी molecules दी या नोर दासी ज़र्रात दी have regular pattern तदेश कम pattern देनो आगा dear regular दे and extend और दा extend कीगी in all the three directions पद्रेवाना डायरेक्शंस की दिया दी फिक्स पोजीशन था लेटेस्ट साइड समो ये एग्जांपल देखिए कहो ये एग्जांपल फर्स्ट का सोडियम क्लोराइड खबर कहो दागी द क्रिस्टल लेटस खबर कहो दागी द क्रिस्टल खबर कहो दागी द स्पेस लेटस खबर कहो सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस कंबाइन की गई सोडियम क्लोराइड उस द सोडियम आइंस 1 मोल दी एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 raised to the power 23 क्लोराइड आइंस हम 1 मोल दी 6.023 into 10 raised to the power 23 overall arrangement of sodium and chloride ions in 3 dimensions. This arrangement is known as crystal. This is called crystal lattice. This is called space lattice. The arrangement. उस मंगसर हो actual sodium ion निश्ता, मंगसर हो actual chloride ions निश्ता, दा मंगसर निश्ता. मंगबा suppose को कि फर्स्ट का sodium ion ज represent को मा पर a red and bold dot बानी. Chloride ion ज represent को मा पर ग्रीन सर्कल बानी दा माता सोडियम आयन रिप्रेजेंट कई और दा माता क्लोराइड आयन रिप्रेजेंट कई दासी द दे वाज द अरेंजमेंट को द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इन 3 डायमेंशंस irrespective of the size and nature of the particles द एक्सपेरिमेंट मंगते दा वही चे सोडियम क्लोराइड कम शेप जुड़ी की नवागा क्यूबिक शेप ही दा देवानी डिटेल टॉपिक बियाश्ता स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड फिलहाल मंगे द क्रिस्टल खबर कहो द क्रिस्टल लेटस खबर कहो क्रिस्टल लेटस अरेंजमेंट कहो दासी अरेंजमेंट दे तरीका बानी बिया द कॉर्नर्स मिलाओ कई दासी द कॉर्नर्स दासी उस अरेंजमेंट को द पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन दागिने चिकम सजूड़ ची दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड आयन कॉर्नर ऑक्युपाई कई कॉर्नर क्लोराइड आयंस कॉर्नर ऑक्युपाई कई दासी chloride ion. These are chloride ions. Chloride ions per corners bani. Sodium ions on the center of the edge. Center of the edge. Center of the edge. But the edges bani sodium ions. That's Biaklo avdam show. Nasi. But the edges bani. Then alawa dam ki dish. Next bia. Daltim kawale shay. The chloride ion chi da pa faces bani humi. Pa faces bani. No ka faras ka faces ki bia mang da extend ku da sodium khapal mans ki dasi. Nasi. No but the center ki da hum ki dish. Faces पर इस सेंटर की दासी दाम की दिश वो बहरहाल द अरेंजमेंट चमन को चेदा these are chloride ions chloride ion और ओवरऑल अरेंजमेंट रूशी chloride ions these are sodium ions
کوم چې په سنټر اف ایچ باندې دي sodium ion here is sodium ion etc. دله یو پراپر ترتیب په 3 dimensions کې ورکو نو this overall arrangement of particle in 3 dimension is known as crystal یا crystal lattice یا space lattice. اوس چې کوم particles دته او دا کوم sites proper places چې دا occupy کوي these are called lattice points or lattice sites. These are called simple lattice sites or lattice points. په lattice کې دا points دي دا bold dot او دا circle دا یو this is called lattice point. This is called lattice point. Simple lattice هم وته وي lattice point هم وته وي او lattice sites هم وته وي. په کوم site جای وقوع په کوم ځای باندې چې دا particle arrange دي these are called crystal site, lattice sites, lattice points او یا simple lattice دی ته وي. This was all about the crystal lattice. Simply students اسانه خبره ده ګران پکې څه نشته دی کوم particle چې موږ arrange کوو solids عموما atoms نه جوړي opposite ions نه جوړي یا molecule نه جوړي. 3 dimensionally که فرض که دغه particle موږ arrange کو in a regular pattern نو this overall arrangement is known as crystal. او کوم fixed position باندې چې دا atoms موجود دي نو دغه fixed position ته دغه ته crystal sites وي lattice sites وته وي simple هغه ته lattice وي lattice sites هم وته وي یا وته lattice points وته وي. بیا دا crystal چې students crystal دا small units نه جوړي د انتهایی small units نه جوړي او هغه small units چې دي نو these are called unit cells. دا unit cells هغه ته وي هغه د small units نه جوړي دا crystal. دا غي لګ arrangement کو د دې crystal بیا small units دي د small units نه جوړي هغه ته crystal هغه ته simple units وي units وته وي. که زه داسې arrangement وکم دا particles دي په دې طریقه باندې arrange کو. next بیا د دې بری سنټر کې دا particle بیا د سنټر کې دا particle او دا سي straight line داسې بیا هغې نه بالکل لاندې دا یو داسې بیا دې سره لاندې داسې او چې داسې هم straight او دې لاین ته هم دې ډاټ ته هم داسې داسې. او students دا دوه first one پرېږدئ دا combine کوي. بیا دا پاتې شو. next بیا دې کې هم تاسو دا دې سره combine کوي. دا زموږ سره یو بیسیک یونټ جوړ شو یونټ سیل. دا کرسټل چې کوم بیسیک یونټس نه جوړ دي دې ته پکې یونټ سیل وایي بیا دې سره بل کمباین کولی شي سیکنډ سره کمباین کوي دا ایکسټینډ کوي داسې دا دلته ایکسټینډ کوي داسې او دا دلته ایکسټینډ کوي دا دې سره ایکسټینډ کوي داسې بیا هغه لاین دې سره میلاو کوي دا لاین دې سره میلاو کوي دا سره دویم جاینټ شو دا بل یونټ سیل شو. بیا دا ایکسټینډ کوي داسې دا دې سره ایکسټینډ کوي دا دلته ایکسټینډ کوي داسې په دې طریقه دا دې سره داسې دا لاین یا دې سره میلاو کوي او دا دې سره دا سره بل یونټ سیل شو and داسې دا به روان وي. This is called crystal.
This is called crystal. And this one, a red one, or this green one, or this green one, is the basic unit of crystal, which is known as unit cell. So students, zamanga next topic de unit cell. Unit cell سسیز دی او که فرض که تاسو د چینل باندې نوی یی سبسکرایب کړی نه نو پلیز دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ چې تاسو ته نیو ویډیوز نوټیفیکیشن آن ټایم ملایويږي او تاسو باخبر یی خپل فرند سره شیر کړئ او د سره سره لایک هم ضرور ورکړئ او په کمنټ سیکشن کې فیډبیک هم موږ ته راکړئ چې موږ ته پته ولګي چې دا چینل تاسو د کی کمزوري څه ده کم ځای کې په لیکچر کې ویکنس دی د هغې د ریموو کولو به انشاءالله کوشش کوو. Next topic, students, on the unit cell. Unit cell. Unit cell څه ته وایي؟ بیسیک یونټ څنګه چې زمونږ د باډي بنیادي یونټ سیل دی او هغه سیل کمباین کیږي ګروپ ټوګیدر کیږي او هغه بیا ټیشو جوړوي ټیشوز ګروپ ټوګیدر کیږي هغه بیا ارګن جوړوي ارګن کمباین کیږي ارګن سیستم جوړوي ارګن سیستم کمباین کیږي ارګانیزم جوړوي په دغه طریقه باندې د کرسټل هغه بنیادي کایي ته یونټ سیل وایي څنګه چې یو وال دی یو دیوار دی دیوالو ته موږ وایو د هغې بنیادي کایي بلاک دی یا خخته ده بریک ورته موږ وایو یا سټون یو کاڼی دی همدقسې د هر یو کرسټل بنیادي اجزای بنیادي یونټ سي او هغه یونټس کمباین کیږي او یو لارج کرسټل جوړوي نو د بیسیک ریپیټینګ structural unit of crystal is known as unit cell, the basic unit of crystal lattice. Basic unit of crystal lattice. The crystal lattice چې کومه بنیادی قاعده now this is known as unit cell or the basic repeating structural unit of crystalline solid. The basic repeating structural unit of crystalline solid. Crystalline solid. The crystalline solid هغه basic او repeating خو structural unit چې هغه د هغې په structure کې جوړېدو کې بار بار repeat کیږي. نو the basic structural and repeating unit of ionic solid is known as basic unit. دا د crystal په structure formation کې بار بار repeat کیږي. دا ډایګرام ما صفانه کې د لپاره چې دا یو یونټ سیلو بیا د کرسټل په جوړېدو کې سره دویم کمباین شي بیا سره بل کمباین شي بیا بل بیا بل بیا بل نو دا ریپیټینګ یونټ دی چې هغه د سټرکچر په فارمیشن کې او د په گروث کې هیلپ ورکوي نو this basic structural and repeating unit of crystal is known as unit cell. Next we are R. Bull definition students. Smallest portion of crystal which show all three-dimensional pattern of the whole crystal. The smallest portion of a crystal which shows all the three-dimensional pattern of the whole crystal. This is also another definition. Definition 1, the basic unit of crystal lattice is called unit cell. Definition 2, the basic repeating structural unit of crystalline solid या crystal lattice
is known as unit cell. Definition number 3, the smallest portion of crystal, the crystal aga waduke portion aga wada hissa which shows چې هغه موږ ته شو کوي all the 3-dimensional pattern of the whole crystal. دا غیر دا پته لګي چې د whole crystal با 3-dimensional pattern صحیح. د دې مطلب دا دی چې دا it keep all the information of the crystal. Unit cell keeps all the informations about a crystal. په دې یونټ سیل کې د دې کرسټل متعلق ټوټل انفارمیشن وي. لکه مطلب یونټ سیل ستا سره کیوبیک دی نو اټ مین چې دا اوورال کرسټل به ستا سره هم کیوبیک وي. که یونټ سیل کې په 3 ډایمنشنز کې کوم ارینجمنٹ اف پارټیکل دی اټ مین چې دا په دې اوورال کرسټل کې وي. نو دا موږ ته ټول کریکټریسټک پراپرټیز اف کرسټلاین سالډ شو کوي. نو کمپلیټ being the structure unit, it gives complete information of the whole crystal. Being a structural unit. چونکہ دا crystal the structure پر جوڑے کہ بار بار repeat کی گی نو دا being a structural unit دے it gives complete یا it possess complete informations about crystal. دا موږ ته crystal هغه پورا information را کوي. Dear students, the basic units ټول یو شان نه. بیسیک یونټس ټول یو شان نه. کوم چې بنیادی اکایانې دي په دې کې فرق دي. لکه مطلب دا دی چې یو دیوال جوړیږي د بیسیک یونټس بریک نه. د بریک سایز یو شان دی. د بلاک نه که جوړیږي هغه بیسیک یونټ دی، ریپیټینګ یونټ دی، سټرکچرل یونټ دی اپ وال، خو د هغې سایز بدلي. لینث ویټ هایټ کې د خښتې د بریک په مقابله کې هغه چینج وي. داسې که د سټون نه دیوال جوړیږي سټون از آلسو د بیسیک بلډینګ and structural or repeating unit of wall دی. خو د هغې سایز چې دی هغه د بریک او د بلاک نه بدل دی. نو د یونټ سیل دپاره د هغې د پهچان دپاره پیرامیټرز دي او هغې ته وایي یونټ سیل پیرامیټرز. یونټ سیل پیرامیټرز مطلب ټول یونټ سیلز یو شان نه دي. د هغې لپاره خپل پیرامیټرز دي. هغې باندې یو یونټ سیل او بل یونټ سیل کې موږ فرق واضح کولی شو. وی کین ډفرینشیټ ون یونټ سیل فرام دی ادر with the help of 6 parameters. څومره؟ 6 parameters. 6 parameters. هغه 6 parameters کې 3 sides دي او 3 angles دي. 3 sides and 3 angles. Sides مونږ represent کوو په A, B and C باندې. Angles مونږ represent کوو په alpha, beta and gamma یا gamma باندې. په دې شپږ پیرامیټرز باندې مونږ ګورو چې دا یونټ سیل د یو بل نه مختلف دي یا یو شان دي. نو دې مطلب دا شو چې on the basis of length of side ABC and degree of angles alpha, beta, gamma, the unit cells can be different from one another. یو بل نه مختلف کېدی شي. اوس سټوډنټس یو دا 6 پیرامیټر ډسکس کوو. هغه 6 پیرامیټرز کې موږ سره 3 لینث دي او 3 زموږ سره انګلز دي. دا ډایګرام ته په غور باندې ګورئ. دا خبر یاد ساتئ سټوډنټس چې کوم دا یو سایډ دی دا ایکس ایکسس اول زه ایکس لیکم بیا وائی ایکسس
او بیا زد ایکسس. ایکس ایکسس با همیشه لپاره ای علی ای دا ساید ایش. وائی ایکسس با بی علی this is side B او زد ایکسس با ساید سی علی. نور چینج کول هم شي خو دا ضروری ده چې x axis must be A, y axis must be B and z axis must be side C. 3 sides شو. دا یو یونټ سیل دی د دې 3 ساید شو A B C A B and C. درې انګلز دي الفا بیٹا and ګیما. اوس انګل کې به احتیاط کوئ سټوډنټ. یو ټریک دی. هغه ټریک دا دی چې دا انګل د A ساید A او B په منځ کې چې کوم انګل دی د څه نوم ولیکم څه ورته ولیکم. نو د A او د B په منځ کې د A او د B په منځ کې دا دواړه انګل دا نه الټرنیټ باندې د A او B په منځ کې چې د انګل علي ګیما باندې بیا په دې ساید راشي ساید B او C په منځ کې چالي ساید B او C په منځ کې دا یو ساید B او ساید C دا دواړه د دې لاندې دا یو دی د دې لاندې دا دواړه نو دا دواړه بنالي دا باندې الفا دا بل به اتوماتیکلی بیٹا پاتې شو. که فرض که تاسو خیر بیا هم دغه کوئ نو داسې به شي د ساید A او د C په منځ کې A او د C په منځ کې A او C A دارې دې لپاره الفا دا بنالي C دارې دې لپاره ګیما دا بنالي اتوماتیکلی الټرنیټ بیٹا پاتې شو. this is بیٹا. دا درې انګلز دي. اوس سټوډنټس دا چینج کول هم تاسو شئ. که فرض که څوک تاسو نه تپوس وکړي هم دغه پیټرن دی فار ایگزامپل داسې وکړي ما خو تاسو ته وی چې که ایکس ایکسس دی ابا A ساید علی وائی ایکسس B ساید او زد ایکسس با C ساید علی. اوس که فرض کا داغي داسې نیکسٹ پیټرن څوک داسې تپوس نه وکړي چې دا یو کیوب دی او دا ساید تاسو ته چینج کی او تاسو چې دا C A B داسې وي او تاسو چې with respect to these sides انګل دې ته ولیکئ الفا بیٹا ګیما. نو دغه ټریک د سټوډنټس ځان سره ولیکئ ترتیب باندې A B C دا ساید لینث دی او الفا بیٹا ګیما دا انګلز دي. اوس ته د ساید A او C په منځ کې علي A او C this is A this is C نو دا یو به علي الټرنیټ B this is بیٹا انګل بیٹا انګل به والي سټوډنټس انګل به بیٹا دا بیا د A او د B په منځ کې this is A this is B دا دواړه بنالي ګیما به والي this is ګیما اتوماتیکلی به د الفا پاتې شي. نو مطلب دا یو شان دي. نو که څوک دا ساید تاسو ته چینج کړي چې نه دا A ساید نه دا A ساید دا C ساید نه دا C ساید نو طریقه هم د هغې لپاره دغه ده. نو these are the 6 parameters 3 sides and 3 angles. د دې په بیس باندې دا کرسټل یونټس چې دي یا کرسټل سیستم دا ډیر دي. نو there are 7 crystal systems on the basis of length of sides and degree of angles of unit cells. کوم چې unit cells دي basic units دي basic repeating units دي دا غي د ساید A B او C د لینث په بیس باندې او دا غي د الفا بیٹا ګیما د انګل د ډیګري په بنیاد باندې سمرا کرسټل یونټس دي سمرا بیسیک یونټس دي سمرا یونټ سیلز دي 7 هغه 7 یونټ سیلز دا دي دغه ته کرسټلوګرافي بیا وایي کرسټلوګرافي the study of crystal system on the basis of length of side ABC and the degree of angles alpha, beta, gamma. This is known as crystallography. 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 First one, students, cubic system. Cubic system. Cubic system कम system दे पागे के length of sides. Length of side A is equal to B, it is equal to C. Degree of angles alpha is equal to beta and it is equal to gamma and each one is equal to 90 degree. When all the sides are of equal length
and all the angles are of equal degree and each one is of 90 degree, this type of unit cell is known as cubic unit cell. This is called cubic unit cell. Cubic unit cell. This is the best example of cubic unit cell. Side A length, side B length, side C length, Drevana Yoshan. Angle, Dayo, the second angle or the third angle, Dayoshan. This is a perfect cube. Side A length is equal to side B length is equal to side C length. All the sides are of equal length and all the angles are 90 degree. This is the shape of cube. Second type, this is tetragonal. Tetragonal ki side A is equal to B, which is not equal to C. Angles alpha, beta, alpha is equal to beta, it is equal to gamma, and each one is equal to 90 degree. देखिए example students, sodium chloride example tasu agastay shay, copper example agastay shay, the cubic napara. But देखिए the yo side length students से change shi. Side A और side B length योशानी, और side C length दे द्वारा ना बदली, या short या लॉन्गी. No, two sides are of equal length. A is equal to B, length yoshan. Because side C length is not equal to that of A and B. Our angles Drevana yoshan should maintain the Pahpal Zebani. Example titanium dioxide, titanium dioxide or 10. Come to white 10 de white color wala de dagim dasi unit cells. Third one, it is orthorhombic. Orthorhombic. Side A is not equal to B, which is not equal to C. Angles alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Calcium carbonate, avasara, barium sulfate examples. Look at students, here all the sides are of different length. Side A length is not equal to side B length, it is not equal to side C length. मतलब the Drevana side length बदली. Your 1 centimeter, your 2 centimeter, but 3 centimeter. So angles remain the same. Angle remains the same. Now this Drevana यादवलो डेरा आसान trick the students. कहता जो तरतीब बारी दा वही गई cubic, tetragonal, orthorhombic. अवल side length और angle tool योशान दी. बिया बकी यो side change हो. और उस पर की द्वाना sides बदल शो. Fourth one, which is monoclinic. Monoclinic के side A length B C. Length आगा maintain हो साथ लेशी मतलब that differently. Angle alpha beta is equal to 90 da द्वारा 90 and gamma is not equal to 90 degree. Gamma पर किधर 90 degree बराबर नहीं. मुदाबा cross को. Gamma is not equal to 90 degree. Let chromate dagi example de PbCrO4. Dagi unit cell dasi. Fifth one, hexagonal shape. Hexagonal की यो side length different शी, AB यो शान शी, सिर्फ side C length different शी. और angles alpha is equal to beta. Alpha and beta is equal to 90 degree. Sanction badi yo क्यों 90 degree. और gamma is equal to 120 degree. Students सफर रख दे. Alpha beta 90, alpha beta 90. दलती हम. Gamma is not equal to 90. Not equal to 90 मतलब 90 ने कम की देशी ज़्यादा की देशी. वो दलती gamma बता 120 बराबर ही दे. दोनों बराबर नहीं था बल्कि 120 बराबर था. Graphite और zinc oxide दे example की देशी. Zinc oxide और plus graphite. Graphite hexagonal भी क्या ना? 6 number, rhombohedral. Rhombohedral की again side योशांश A, B, C. 3 side equal length वाला. Angles alpha is equal to beta is equal to gamma
not equal to 90 degree. درېونه یو شان دي خپل منځ کې خو د 90 برابر نه دي یا ګریټر او یا سمالر. کیلشیم کاربونیټ د هغې اګزامپل موږ اخیستی شو او ورسره HGS دې ته سینابار هم وایي سینابار. بهرحال this is the example of the rhombohedral system. Last one students, triclinic. The most irregular shape. Students ډېر آسان دی اول داسې ولیکئ بالکل هغه فرست ون ریپیټ کړئ ریپیټیشن وکړئ بیا یې ناٹ ایکول کړئ all not equal. All the sides are of different length and all the angles are of different degree. یو پکې د بل سره ټیلی کېږي نه یو شان کېږي نه نو this is known as triclinic system. بیا دې کې دا یاد ساتئ چې cubic is the most irregular and this is the most irregular یو پکې most irregular بل پکې most irregular. This was all about the 7 crystal system which is known as crystallography. Crystallography means the study of crystal systems या unit cells with respect to length of side ABC and the degree of angles alpha, beta, gamma. This is known as crystallography and there are 7 crystal systems on the basis of length of their sides ABC and on the basis of degrees of their angles alpha, beta and gamma. Thank you students for watching.